यज्ञोपवीतधारणं श्रोतस्मार्थकर्मानुष्ठानसिद्ध्यर्थं कर्माङ्गत्वेन नवीनयज्ञोपवीतधारणमहं करिष्ये सूत्रत्रिगुणितकरणं ओमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा यज्ञोपवीतप्रक्षालनं नमापोहिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमोरसतस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो जसखयाय जेनवत आपो जनयथा च नः तन्तुदेवतावानं प्रथम तंतो अमिखेत्वोर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीव अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमागशकं सोदध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्याद्बहविर्यजमानस्य पशून् पाहि ओंकारमव्ययं स्थापयामि द्वितीयतन्तो ओम अग्निं दूतं पुरोदते हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह ओं पुरुषो अग्ने नमः अग्निमाव्ययं स्थापयामि तृतीयतन्त्वं नमोऽस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओं भूर्भुवस्व तृतीयतन्तो नागेभ्यो नमः नागानाव्ययं स्थापयामि चतुर्थतन्तो सोमाय नमः वयग्ं सोमव्रते तव मनस्तनूखो बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि ओं भूर्भुवस्व सोमाय नमः सोममाव्ययं स्थापयामि पंचम तंत्रो पितृभ्यो नमः उदीरतामवर उत्परा सौन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुंजयूरव्रकारितज्ञास्ते नो अवान्तो पितरो हवेखु ओं भूर्भुवस्व पितृभ्यो नो पितॄणाव्ययं स्थापयामि षष्ठं तन्तो प्रजापते नमः ओं प्रजापते नवतदेतान्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव जत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयकं श्यामपतयोरयिणाम् ओं भूर्भुवस्व प्रजापतेर्म प्रजापतिमाव्ययं स्थापयामि सप्तं तन्तो अनिलाय नमः ओं आनो नियुद्भिः शतिनिभिरध्वरगं सहस्रिणीभिरूपयाहि जज्ञाम् वायो अस्मिन् तसामनि मादयस्व जूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ओं भूर्भुवस्व अनिलाय नमः अलिनमाव्ययं स्थापयामि अष्टम तन्तो यमाय नमः ओं जमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा स्वाहा गर्माय स्वाहा गर्मः पितरे ओं भूर्भुवस्व यमाय नमः यवम् आव्ययं स्थापयामि ओं नवम तन्तो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओं विश्वे देवास आगत शृणुताम इमग्ं हवम् एदम्बरहिरनिखीदत उपयामग्रहीतो असि विश्वेभ्यस्वा देवेभ्य एकते जोनिर्विश्वेभ्यस्वा देवेभ्यः ओं भूर्भुवस्व विश्वे देवेभ्यो नमः विश्वान् देवानाव्ययं स्थापयामि यज्ञोपवीतग्रन्थि मध्ये ओं ब्रह्मजज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचो वेन आवह सबुधन्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ओं भूर्भुवस्व ग्रन्थि मध्ये ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणमाव्ययं स्थापयामि यज्ञोपवीतग्रन्थि मध्ये ओं इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा ओं भूर्भुवस्व विष्णुवे नमः विष्णुमाव्ययं स्थापयामि रुद्राय नमः ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
कामेव बन्धनान् प्रत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ पुरुषरुद्रान्वरुद्रं व्यापयामि स्थापयामि। ऋग्वेदं प्रथमदोर्गे नशामि, यजुर्वेदं द्वितीयदोर्गे नश्यामि, सामवेदं तृतीयदोर्गे नश्यामि, अथर्ववेदं ग्रन्थो नश्यामि। स्वस्वप्रवर्तेताभ्यो नमो नमः न्यस्यामि। ॐ मनो ज्योतिर्युगतामाजस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमां तनो त्वरिष्ठं जग्नकंसमिमं ददातु। विश्वे देवा स इयमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठः। प्रणवादि पञ्चदशसंस्कार सम्पद्यतां मह ध्यानं मह प्रजापतिर्यसहजं पवित्रं कार्पाससूत्रोद्भवब्रह्मसूत्रं ब्रह्मत्वसिद्धये च यश प्रकाशं जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्रं सूर्याय दर्शयितः। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतकं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हस्ते जलमादाय यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्टि ऋषिलिङ्गोक्ता देवता दृष्टुच्छन्द यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः। अहं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यसहजं पुरस्तात् आयुष्टमग्रां प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमस्य यज्ञस्तत्त्वाज्ञोपवीतेनोपनयामि। यज्ञोपवीतं धारयित्वा आचमनमः जीर्णोपवीतकण्ठी धारयित्वा एतावद् दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखं शुद्धभूमौ त्यक्त्वा। अनेन यथाशक्ति गायत्री मंत्र जपाख्य कर्मां करिष्ये। श्री परमेश्वर प्रियतां नमः।